expandir nuestro imperio, sino que es expandir el reino de Dios y ver vidas salvadas. So I want to share today under the topic local church as a gospel movement. Entonces, hoy quiero compartir sobre el tema de la iglesia local como un movimiento del Evangelio. Often we don't hear these terms together, local church as a gospel movement. Y muchas veces no vemos asociadas estos dos términos de la iglesia local y el movimiento del Evangelio. We often call mission organizations as movements, but not often local churches. Muchas veces nos referimos a las misiones como movimientos, pero no tanto las iglesias. So before we get into it, let me ask you a question. Have you heard of movements in this world? Entonces, antes de empezar, os quiero preguntar si habéis oído hablar de movimientos en este mundo. I know in the Indian history there's been a lot of movements, like non-violent movements, where people worked and gave their lives to see a country be independent. But has there been movements in Spain? Sé que en la India ha habido movimientos de no violencia, ha habido distintos movimientos a los que la gente se entrega. ¿Ha habido movimientos así en España? Can you shout out some movements? ¿Podéis compartir algunos? Me Too movement, okay. Anything else? ¿Alguno más? Even historically? Incluso histórico. No, nobody knows history. ¿Nadie sabe historia? There's been a lot of movements in Spain. I don't want to get into it, but because I don't know where you stand in the political side of things, so I'll just leave it before getting into trouble. But there's been a lot of movements around the world, especially even in Spain. Y ha habido muchos movimientos en España, no me voy a meter con ello, que no sé vuestras vistas políticas y me mantengo al margen, pero en España ha habido muchos. But when we think of local church, do we see it as a movement, like a river, or do we see it like a pond or a lake? Pero cuando pensemos en el movimiento, en la iglesia, ¿lo pensamos como un río que fluye o más como un lago o un estanque? And that is something I want us to be thinking and considering as we look at today's message. Y eso es algo que quiero que tengamos en cuenta y consideramos durante el mensaje de hoy. Under that focus, I want to bring 3 points to us today. The first is what I call apostolic awakening, apostolic nature, and apostolic commission. Y con ese enfoque quiero que escuchemos el mensaje y vamos a ver 3 puntos. Un despertar apostólico, una naturaleza apostólica y un ministerio apostólico. And so when I use the word apostolic, I don't want just to misunderstand apostolic as a title or some sort of a position, but I want us to consider apostolic as a characteristics today, as a nature in which church must operate itself. Y cuando hablo de la palabra apostólico, no quiero que lo confundamos con un título o solamente una palabra así, sino realmente características que se pueden ver hoy. When we describe commissioned family of churches, we often use we are an apostolic movement. Cuando hablamos de la familia de iglesias de comisión, a veces lo describimos como un movimiento apostólico. That is not because it is led by an apostolic leader or an apostle, but rather the nature in which we are called to live our lives as a movement is to plant churches and to be on mission, to move with God. Y no es porque el líder sea un líder apostólico o apóstol, sino que el corazón del ministerio de la familia es transmitir el evangelio, de trabajar para Dios. Are you with me? ¿Me seguís? Right? We are called to move with God. Estamos llamados a movernos con Dios. And so I want to bring some scripture passages under these topics to help us understand how can we, not only as commission, but as Cristo Salvador. I mean, I just want to keep saying El Salvador. But as Cristo Salvador, as a gospel movement. Y quiero compartir unos pasajes bajo estos temas, no solo cómo Dios puede impactar a la familia de Iglesias Commission, sino también a esta iglesia Cristo Salvador, que a veces lo quiero decir como El Salvador. So when I say Cristo Salvador, is it just Kevin and Ness, or is everybody involved in it? Así que cuando menciono Cristo Salvador, ¿solo es Kevin y Vanessa o somos todos? Right? All of us are in part of Cristo Salvador. We are all part of this community, the body of Christ here.
Todos somos parte de Cristo Salvador, todos somos parte de esta comunidad. So I want to bring our attention under the first point, apostolic awakening. I want to look at John chapter 3. En el primer punto de despertar apostólico quiero ir a Juan 3. This is a very well-known passage for us as Christians. Es un pasaje muy conocido como cristianos. What is the most famous verse in chapter 3 that we all talk about and preach about? And some of us came to know Jesus by hearing that verse. What is it? ¿Y cuál es el versículo más conocido de este capítulo que siempre citamos y utilizamos en la iglesia? John 3:16. Yes, John 3:16. We have memorized it. We can share this in our sleep. This is such an important verse. Sí, es un versículo que hemos memorizado, que podríamos compartir incluso durmiendo, lo sabemos. But today I want to draw our attention to chapter 3, verses 5 to 8. Pero hoy quiero centrarme y llamar la atención a los versículos del 5 al 8. Okay, right there. Do you want to read this out? If it's okay. Yeah, I can read it out. So, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. This is the passage where we have all heard as Christians when we have come to know the Lord, this whole two word that is born again, right? Este es el pasaje que todos escuchamos cuando nos convertimos a Cristo, ¿no? Y esas palabras de nacer de nuevo. It says, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Dice que al no ser que haya nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. That which is born of flesh is flesh, that which is born of spirit is spirit. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Do not marvel that I said to you, you must be born again. No te extrañes de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. If you have committed your lives to Christ, we are born again. Si te has comprometido, has dado tu vida a Cristo, has nacido de nuevo. Through faith, a través de la fe, in response to God's grace. en respuesta a la gracia de Dios. Why? Because of sin, we were all dead in our trespasses. According to Ephesians 2, we were dead. And yet here in Christ Jesus, because of Jesus' resurrection, through the cross and resurrection, as we put our faith in him, we are born again. ¿Por qué? Pues por el pecado, porque estamos muertos en nuestras transgresiones, como dice en Efesios 2. Estábamos muertos en el pecado, pero Jesús en la cruz hizo posible el nacer de nuevo. And then in verse 8 it says, the wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. Y luego en el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Who is it talking about here? The wind. ¿De quién habla aquí ese viento? Anybody knows? ¿Alguien sabe? Right? Holy Spirit, often we use this verse as part of even teaching about Holy Spirit, the theology of Holy Spirit. But that verse doesn't just end there. El Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces hablamos del Espíritu como ese viento, pero el versículo no se queda allí. What does it say? So it is with everyone who is born of the Spirit. Dice que está con todos los que están en el Espíritu. What does that mean? ¿Qué significa? That we are not just called to be born again, but if we are born in the Spirit, we also move like the Spirit or move with the Spirit. Que no solo estamos llamados a estar en el Espíritu, sino movernos con el Espíritu. See, when I grew up, what I understood of being born again was I get to go to heaven. Cuando estaba creciendo, lo que yo entendía como nacer de nuevo era como, puedo ir al cielo. How many of you became Christians because you didn't want to go to hell? ¿Cuántos de vosotros os hicisteis cristianos porque no queríais ir al infierno? Right? When I grew up, I was told hell is a place where there are worms and there is fire and
worms will go through your nose and come through your mouth or ears. I mean, and as a child, you are scared out of your mind and you say, no, I don't want to go to hell. I want to go to heaven, so I'll believe in Jesus. Sí, a mí de pequeño me describían el infierno como un sitio con gusanos que se te metían por la nariz, se te salían por la oreja, fuego. Y como niño, pues tú no quieres ir a un sitio así, ¿no? Prefieres el cielo. But the fact is that, yes, it is such an amazing thing we get to be in heaven eternally with God. But the truth is that the ones who are born in the Spirit, we are called to be moving with the Spirit or moving like the Spirit with God. Y sí, es un regalo poder ir al cielo, pero la verdadera maravilla también es ir con Dios y caminar con Él. So what I'm trying to communicate to us that being born again, being saved is not a static state of being, but we are called to be moving with God. Entonces lo que quiero comunicar es que nacer de nuevo en estar en espíritu no es algo estático, sino que es un llamado a estar en movimiento. Right? We're not called to just exist as saved people, but we are called to journey with God as saved people. No estamos llamados en la salvación simplemente a existir, sino a mover y ser personas cambiadas. You understand what I'm saying? ¿Me Does it make entendéis? sense? We're called not to be saved and to be in that state of being, but saved people moves with God. Estamos llamados a ser esas personas salvas, pero que no se quedan así quietos, sino que se mueven con Dios. So when we are saved with God, yes, we are called to move, but there are two movements that happen in a person's life. Entonces, cuando Dios nos salva, nos llama a movernos. Y hay dos movimientos. What is an internal movement? Uno es un movimiento interno One is an external movement. y otro es externo. What does internal movement means? ¿Qué significa ese movimiento interno? We were all dead in our spirit, Todos estábamos muertos en el espíritu, but through faith, with the resurrection power of God, we are made alive in Christ, which is an internal movement. pero a través de la fe hemos muerto con Cristo y resucitado, y ese es un movimiento interno. We see this in the lives of disciples on the Emmaus Road. Eso lo vemos en la vida de los discípulos que iban en el camino a Emaús. I don't want to get into the whole passage there, but in Luke chapter 24:32, we see it says, "Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures?" Y no me quiero centrar demasiado en eso, pero en Lucas 24:32 describe cómo van de camino. Dice, no ha sido el Espíritu el que nos ha movido. When these disciples met Jesus, the resurrected Jesus, and heard the scriptures unpacked to them, there was a movement in their hearts of awakening that drew them to know the purposes of God. Cuando estas personas conocieron, andaron con el Señor resucitado, experimentaron eso y experimentaron lo que era el estar, bueno, lo vieron. I don't believe these disciples heard scriptures for the first time. No creo que fuese la primera vez que escuchasen las Escrituras esos discípulos. I'm sure some of them have memorized scriptures and have known scriptures, but something of the sharing of the scripture through Christ, the resurrected Christ, brought about an internal movement, awakening in their hearts. Y estoy seguro que tendrían escrituras memorizadas, que no era la primera vez, pero esta vez les impactó, les movió, fue un despertar. But as we look at Acts 1:8, we don't just see an internal movement, but we also see an empowerment for an external movement. Y en Hechos 1:8 no solo vemos ese movimiento interno, sino que nos empodera para ese movimiento externo también. We read in chapter 1 verses 8, it says, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Here we see when we are immersed in the water through the baptism,
And when we are immersed in the Holy Spirit, we see the movement that pushes us externally as witnesses of Christ. Aquí vemos que en el bautismo en el agua y en el sumergimiento en el Espíritu hemos salido y estamos sumergidos en Cristo. This internal movement and external movement was not just for special people, but it was for the disciples of Jesus Christ, all the disciples of Jesus Christ. Y este movimiento interno y externo no era para unas personas especiales, sino que era para todos los seguidores de Cristo. So one of the things I want to share with you, in order for a local church to be a gospel movement, there must be an awakening in us, an apostolic awakening in us, which enables us to be alive in Christ, but also to move with the Spirit of God as His witnesses. Entonces, para que la iglesia local sea un movimiento del Evangelio, necesitamos ese despertar, ese avivamiento que nos lleve a movernos con Dios. We are not awakened to sit down, but we are awakened to move. No se nos ha despertado para estar quietos, sentados, sino para movernos. We are not awakened to just remain, but we are awakened to journey with Christ. No se nos ha despertado para quedarnos, sino para viajar, caminar con Cristo. But sometimes, sadly, awakened people like to remain. Pero a veces, tristemente, la gente que está despierta prefiere quedarse. We praise God for the awakening, Alabamos a Dios por el despertar and we come and celebrate awakening every Sunday. y venimos para celebrar ese despertar todos los domingos. And we like to remain in the community of awakened people. Y nos gusta quedarnos dentro de la comunidad de personas despiertas. But sadly, often we are not awakened to move with God. Pero tristemente a veces no se nos ha despertado a movernos. But I'm rejoicing that in this community, in this church, there is an awakening of God's movement happening in these days. Pero me alegro y me trae mucho gozo ver que en esta comunidad hay mucho movimiento de Dios hoy en día. This community was started because a committed couple who heard God's voice moved. Esta comunidad empezó porque una pareja comprometida escuchó a Dios y se movió. And just like that, in each of our lives, God is doing an internal movement and an external movement. Y de esa misma forma Dios hace en nuestra vida un movimiento interno y uno externo. We are not only awakened, but we are awakened apostolically as sent people. No solo se nos ha despertado, sino que se nos ha despertado apostólicamente, como que se nos envía. So the first point I wanted to communicate to us that we are called to be awakened in an apostolic characteristics. Entonces, el primer punto que quería tratar era ese, que se nos ha llamado, se nos ha despertado para, como un despertar apostólico, We're para mover. awakened to move. Es un despertar para movernos. The second I want to bring about is the point on apostolic nature. El segundo punto que quiero tratar es la naturaleza apostólica. We see in John chapter, again, that same chapter, in chapter 3, verses 16, that famous verse, God so loved the world, he gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish, but eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Porque en ese pasaje, en Juan 3, 16 y 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. What we see here is that we are not only sent by God, but Jesus was sent by God in the beginning. Aquí vemos que no solo se nos ha enviado a nosotros, sino que Jesús fue enviado por Dios en el principio. The apostolic awakening is not just for people of God, but we see Jesus himself was sent by God the Father into this earth, not to condemn this world, but to save the world. Y el despertar apostólico no es solo para el pueblo de Dios, sino que Dios mismo se le envió y vino a este mundo.
But what I want to highlight to us, this sending understanding is not something God just thought for the church, but it is in the nature of God Himself to send Himself, His Son, for the saving of the world. Y quiero que se entienda que en este descender y ascender no es solo algo que quería transmitir Dios, sino que viene del mismo el enviar y venir Él mismo a la tierra. And when we read in John chapter 20, this is after Jesus' death and resurrection, He said this to the disciples, "Peace be with you, as the Father has sent me, even so I am sending you." Y en Juan 20 vemos que dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. And He breathed the Spirit upon them, and He says, "Receive the Holy Spirit." Y dice que sopló el Espíritu sobre ellos y que recibieron. So we see here through the scripture that not only Jesus was sent by God into this earth for the saving of the world, but He Himself, the resurrected Jesus, sent His disciples with the empowerment of the Holy Spirit. Entonces vemos que no solo envió Dios a Jesús al mundo para salvarla, sino que luego el Señor resucitado envió a sus discípulos a la tierra también. What I want to communicate to us is that the sending aspect, the apostolic aspect, is not just a missional call for the people of God, but rather it is in the nature of God, because He did this to Himself by sending His Son. Quiero que entendamos que este despertar o llamado apostólico no es solo algo que llama a hacer Dios, sino que está en la misma naturaleza. So we talked about apostolic awakening as people of God who is awakened by God to move with Him. Entonces hemos hablado de ese despertar apostólico de gente despertadas para moverse con Él. But we see also the apostolic nature which is in God Himself, because God sent His Son, and His Son sends the Spirit to be empowering the church, and sends the church. Pero vemos esta naturaleza apostólica en Dios mismo, en cómo envió a su Hijo y luego Él mismo envió a la Iglesia. And third, I want to talk about apostolic commissioning. Y por último quiero hablar de la comisión apostólica. We were not only just awakened, No solo se nos ha despertado, we were not only just seeing the nature of God within even us to be a sent people, no solo estamos viendo la naturaleza en Dios para alcanzar a la gente, but we also see that we are a commissioned people by God. sino que vemos que somos gente a la que Dios ha mandado una comisión. We see this in Matthew chapter 28, 16 to 20 in the Great Commission. Lo vemos en Mateo 28, en la Gran Comisión. In verses 16 to 20 it says, "Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw Him, they worshipped Him, but some doubted. And Jesus came and said to them, 'All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age.'" Y en Mateo 28 dice que los discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo." So we see here the commissioning of Jesus to His disciples to go and preach the gospel and to disciple the nations by teaching and obeying what God has commanded the disciples. Aquí vemos la comisión que Jesús da a sus discípulos de ir a las naciones y compartir. I also want to read this verse in Matthew chapter 10, 16, where it says, "Behold, I'm sending you out as sheep in the midst of wolves, so be wise as serpent and innocent as doves." También quiero leer Mateo 10, 16, que dice: "Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes
y sencillos como palomas. So, in all of these passages, we see God's commissioning over the people of God. Entonces, en todos estos pasajes vemos la comisión de Dios a su pueblo. It was not a commission to remain as the people of God, sons and daughters of God, but it was a commissioning that moved people, sent people for God's purposes. No era una comisión para seguir siendo simplemente hijos de Dios, sino para movernos y ser enviados por Él por los propósitos suyos. So let me ask you a question. Are we stagnant or are we apostolic? Entonces, te quiero hacer una pregunta. ¿Estamos quietos o estamos en movimiento? Some of us like to say, no, I'm awakened. I like the internal movement. I'm happy with the internal movement. A algunos nos alegra decir, pues no, yo estoy contenta con ese movimiento interior, estoy despertada en ese sentido. But the fact is that internal movement moves externally. Pero el hecho es que ese movimiento interno se mueve hacia el exterior. And if some of us say, I like external movement, but without internal movement, that can also collapse very easily. Y si al revés decimos que nos gusta el movimiento exterior, pero no tenemos el interior, eso se va a caer fácilmente. So we must understand that God's desire for the saving of people is to move us, to send us with Him to accomplish His purposes. Tenemos que entender que el deseo de Dios es movernos y llevarnos para cumplir su propósito. So we talked about apostolic awakening. Entonces hemos hablado del despertar We apostólico, talked about apostolic nature de la naturaleza apostólica and apostolic commissioning. y la comisión apostólica. But as part of our last part of it, let me describe to us 6 traits of apostolic living. Pero ahora quiero enfocarme en 6 características de ese vivir apostólico. We see this through the life of Paul. Lo vemos en la vida de Pablo. 6 things that reflects or the traits of apostolic living. Son 6 características o efectos que tiene el vivir de esa forma apostólica. Let me list this out to us. Os doy la lista. We see an apostolic moving or commissioning involves one who is captivated by Jesus. Ese movimiento apostólico incluye a alguien cautivado por One Cristo, who is obedient to the Spirit. alguien obediente al Espíritu, One who is willing to live a sacrificial life. alguien dispuesto a vivir una vida de sacrificio, One who is willing to teach others. alguien dispuesto a enseñar a otros, One who is willing to entrust others. alguien que está dispuesto a confiar en otras And the personas one who is willing to break new ground for the gospel. y alguien que está dispuesto a ir a otras tierras para expandir el So Evangelio. when we are called to an apostolic movement or a local church as a movement, we must understand the characteristics in which we must move with God. Así que cuando se nos llama a esta naturaleza apostólica, necesitamos entender las características que eso conlleva para caminar con Dios. You understand characteristics or the qualities in which we must move as we are in this apostolic commissioning. ¿Entendéis eso? Que son características o calidades que tenemos que tener para movernos. The first one I mentioned, captivated by Jesus. El primero que mencioné es ser cautivado por Jesús. We don't need to read these passages, but as you look at 2 Corinthians 5:14 to 15, we see in Paul's life, Christ's love compelled Paul to be on mission. It moved him to be on mission with God. No necesitamos leer los pasajes, pero en 2 de Corintios 5, 14 a 15 vemos como Pablo llama a la gente a seguir, a moverse. In Romans 8, he said, "Nothing can separate me from the love of Christ." En Romanos 8 dice que nada me puede separar del amor de Dios. One who is saved by Christ must be captivated by Christ. Alguien salvo por Cristo necesita ser cautivado por Él. We cannot be on an apostolic mission if we are not captivated by the person of Jesus Christ. No podemos estar en una misión apostólica sin haber sido cautivados por el amor de Cristo. Anyone who is on apostolic mission without being captivated by Jesus Christ will burn out.
Y cualquier persona que esté en esa misión apostólica sin estar cautivada por Cristo acabará quemado. How could Paul live such a sacrificial life? My answer is he was captivated by Jesus. ¿Cómo pudo Pablo vivir una vida tan sacrificial? He was Mi respuesta es que estaba cautivado por Cristo. He was in love with the person of Jesus Christ. Estaba enamorado de la persona de Jesús. Not the idea of Christianity, not the idea of church, not the idea of mission, but he was captivated by Jesus. No la idea del cristianismo, de la iglesia o de la misión, sino por Jesús. My friends, we must be empowered by the Holy Spirit to be captivated by the person of Jesus Christ. Amigos, necesitamos ese poder del Espíritu Santo para ser cautivados por Jesús. That is when we can say like Paul, for your sake we are killed every day, we are being slaughtered like sheep. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ Jesus who loved us. Es solo de esa manera que podemos decir como Pablo, nos matan, nos matan como ovejas, nos maltratan, solo por Cristo. The second characteristic is in the apostolic mission is that we obey God through the Holy Spirit. La segunda característica es que obedecemos a Dios en el Espíritu. One of the example we see as Paul was on mission, we see that he was forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia, and then he was redirected by God through the Holy Spirit to bring mission elsewhere. Algo que vemos en este sentido es que a Pablo se le prohibió compartir la palabra en Asia y se le envió a otro sitio. Through the Holy Spirit, he was redirected by God to go to Macedonia. A través del Espíritu fue redirigido para ir a Macedonia. My friends, apostolic mission is to be directed by the Holy Spirit. It is not to do what we want to do, but rather move with God. Amigos, la misión apostólica no es ir donde nosotros queramos, sino ser dirigidos por el Espíritu a donde Dios quiera. So what is the first characteristic of apostolic mission? Entonces, ¿cuál es la primera característica de la misión apostólica? To be captivated by Jesus, and the second one is to obey God through the Holy Spirit. The next one is sacrificial life. El tercero, después de el ser cautivados por Cristo y la obediencia al Espíritu, es el... I've forgotten it, sorry, what's the third? Vida sacrificial sacrificio. life. Una vida de sacrificio. In 2 Corinthians chapter 11 verses 22 to 30, I don't want to read the whole passage, but it talks about how Paul chooses to live sacrificial life even to the point of his own body being beaten and strained for the sake of the gospel. En 2 de Corintios 20, Pablo explica cómo se sacrifica por el Evangelio, cómo sufre por ello, pero es por Cristo. Sacrificial life is not something that comes normal to human beings. Una vida de sacrificio no es algo que venga naturalmente al ser humano. Nobody gets up, in the morning and say, praise God, I get to live a sacrificial life today. Nadie se levanta por la mañana y dice, sí, gloria a Dios, que hoy puedo vivir de una manera sacrificial. Anybody did that ¿Alguien ha hecho this morning? eso? Kevin did. I Kevin think sí. if at all anyone can say, yeah, Si Kevin algo is lo ha hecho here, es él, porque ya está aquí. right? But nobody wakes up every morning thinking about sacrificial living. Pero nunca nos levantamos por la mañana pensando en vivir de forma sacrificial. That is why the first point is so important. Unless we are captivated by Jesus, we cannot live a sacrificial life. Por eso es tan importante esa primera característica, porque si no estamos cautivados por Cristo no vamos a poder llevar una vida sacrificia. But if we are captivated by ourselves, we are always thinking of comfort and trying to self-preserve ourselves by choosing to build walls and boundaries around us. Pero si estamos cautivados por nosotros mismos, nos dejaremos llevar por nuestra propia comodidad de preservar nuestro bienestar y no prestar tanta atención a lo que nos rodea. Church is called to live a sacrificial life.
Pero la iglesia es llamada a vivir una vida de a sacrificio giving life, a generous life. y dar vida generosa. The next characteristics we see is really about teaching others. La próxima característica es enseñar a otros. In Galatians and Acts chapter 26, we see Paul writing to Galatians saying, I am in anguish of childbirth until Christ is formed in you. En Gálatas y en Hechos vemos cómo escribe a los Gálatas para decir que está retado por ver al Dios en ellos. Or we see in Acts chapter 26 when he was in the middle of a courtroom being questioned, he was not self-preserving himself, rather he was trying to win people over to Christ, even the King Agrippa. Y en Hechos 26, cuando está así siendo acusado y tiene que presentar y está atacado como por el rey, vemos que tiene ese reto. Helping others to know Christ, teaching others to know Christ is central to the Great Commission or the apostolic commissioning of Christians' lives. Enseñar a otros sobre Cristo, ayudar a otros a conocerle, es parte de esa misión apostólica. The next one is entrusting others. La próxima característica es poner confianza en otros. Here we see Paul writing to Timothy, calling, my son, be strong in the grace in Jesus Christ. Aquí vemos como Pablo escribe a Timoteo diciendo, sé fuerte en Jesús. And he communicates to them to entrust what I am sharing with you to other reliable people so that they may also teach others. Y le escribe encomendando, dándole la confianza de que lo que le dice lo comparta también a otros. Joining with Paul in suffering like a good soldier of Christ. Dice, uniéndose a Pablo como un buen soldado de Cristo. An apostolic commissioning involves entrusting others what God has given to you. En la comisión apostólica incluye confiar a otros lo que Dios te ha dado. The last point I want to bring about is breaking new ground that is seen in Romans chapter 15. Y el último punto del que quiero hablar es el abrir, atravesar fronteras que se ve en Hechos 15. And in verse 20 it says, I make it my ambition to preach the gospel not where Christ has already been named, lest I build on someone else's foundation. Y en el versículo 20 dice que me siento conmovido por hablar de Cristo, al no ser que yo hable de mí y no se proclame su nombre. When we look at all of these traits, there is nothing about ourselves here. Cuando vemos todas estas características, ninguna tiene que ver con nosotros mismos. The points we talked about, the traits of apostolic commissioning, we said captivated by Jesus. Las características que hemos visto es ser cautivados por Jesús, Obedience to the Spirit, obediencia al Espíritu, sacrificial living, vivir de forma sacrificial, teaching others, enseñar a otros, entrusting to others, confiar a otros and breaking new ground for the gospel. y atravesar fronteras para el Evangelio. My friends, this is an apostolic commissioning. Esto es una comisión apostólica. These are the qualities of an apostolic mission. Estas son las cualidades de una misión But now the apostólica. question is this only for a selected few, or is this for all disciples of Jesus Christ? Pero la pregunta es si esto solo se aplica a unos pocos elegidos o si es para todo el cuerpo de Cristo. My friends, if you are saved by the Spirit, you're called to be awakened in an apostolic nature. Amigos, si sois salvos por el Espíritu de Dios, estáis llamados a mover en esa naturaleza apostólica. We're not saved for self-preservation. No hemos sido salvados para preservarnos a nosotros mismos. We are saved to be sent by God for the sake of others. Hemos sido salvados para ser enviados para otros. And this is the awakening we must have as a church sometimes when we forget our calling. Y este es el despertar que tenemos que tener como iglesia, a veces cuando se nos olvida ese llamado. And I believe this church was born out of an apostolic vision. Y creo que esta iglesia nació de esa comisión apostólica. And this church must continue to carry the apostolic mission, not for the sake of building this church, but for the sake of the glory of God.
Y esta iglesia debe seguir llevando a cabo esa comisión apostólica, no por nuestro propio bien o de la iglesia, sino por el propósito de Dios. Not only in Madrid, but in Spain, but even to other parts of the world. We are called to bring the glory of God. No solo en Madrid, sino toda España, otras partes del mundo. Estamos llamados a traer la gloria de Dios. That calling may be unique to each of us. It may not all look the same to each of our lives. Y ese llamado puede ser único para cada uno, igual no tiene la misma apariencia para todos. But one thing I know, these qualities will remain same in each of our lives if we yield our lives to God. Pero algo que sí sé es que estas características seguirán igual en todos nosotros si nos entregamos a Dios. I want to share a little bit about the story of our own community. Quiero compartir un poco la historia de nuestra propia comunidad. So I'm part of a church, as part of an eldership team in the church called Community of Grace. Soy parte de una iglesia, formo parte del liderazgo de una iglesia que se llama Comunidad de Gracia. It is based in a city called Kochi in Kerala. Está en la ciudad de Kochi, en Kerala. A couple named Arun and Joanne, they came and planted this church 20 years ago. Una pareja que se llaman Arun y Joan vinieron a plantar a esta iglesia hace años. They moved from a city called Mumbai and came to Kochi to plant this church. Se mudaron de una ciudad llamada Mumbai para venir a Kochi y plantar la iglesia. They were moved by God. They moved with the Spirit of God in God's leading to come and make disciples. Y fueron movidos por Dios y fueron movidos hacia aquí por Dios para hacer discípulos. And the church grew slowly. Y la iglesia creció lentamente. And later he and his wife was sensed a call of God upon his life to move to North India. Y más tarde esta pareja sintieron el llamado de mudarse al norte de India, To be based in Delhi and to serve God's mission there. de estar en Delhi y servir en la misión de Dios allí. And some of the leaders were not so excited Y algunos de los líderes no estaban tan animados because they are happy with Arun and Joanne. porque están contentos de tener Because a they are Arun y such Joan. a fathering and mothering hearts, and they do hospitality and really care for people very genuinely. Porque tienen un corazón de paternidad y maternidad y son muy amables, hospitalarios. And so when he shared this, some of his leaders, who is now my lead elder, they were not happy. They said, no, we want to serve you, not send you. Entonces, algunos de los líderes, uno de los que ahora es mi líder, no estaban contentos, querían tener a esta pareja, no enviarles. But with wisdom, they said, unless you have peace about it, we won't go. We will stay here and work with you. Pero entonces dijeron esta pareja que si no tenéis paz, pues nos quedaremos aquí y seguiremos con vosotros. But 6 months later, God put peace in their leaders' hearts and they were sent as missionaries. The best couple in the church was sent as missionaries to North India. Pero 6 meses más tarde, Dios les dio paz a esos líderes y enviaron a esta pareja como la mejor pareja de esa iglesia a seguirla con la comisión And it was apostólica. around that time, Allison and I came and joined that church just a year ago. Y fue cerca de ese tiempo que Alison y yo fuimos a unirnos a esa iglesia hace un año. We were based in US and we sensed a call of God to move to India. Nosotros estábamos en Estados Unidos, pero sentíamos el llamado de Dios a movernos a la India. And we also sensed in God a call to plant the church. Y también sentíamos el llamado de Dios de plantar una iglesia. And so we joined this church, and then 6 months later, this church sent us to a neighboring town 30 minutes away with 20 people and said, now you begin this community and this church plant. Entonces nos unimos a esa iglesia y después de un tiempo nos llevaron con un grupo de 20 personas a un pueblito un poco más lejos a plantar allí una iglesia. It was not easy to send that 20 people because they have lived as a community and enjoyed the fellowship and the joy and friendship, but now they were sent off with us to go and make disciples in that community. Y no fue fácil enviar a esas 20 personas porque formaban una comunidad y no fue fácil enviarles a que fuesen discípulos y fuesen a otro sitio. And that community that sent 20 people, initially they thought, what will happen to us? The numbers will go down, the offerings will go down, what will happen? But yet, God reminded the church we are on an apostolic mission.
Y al principio se preocuparon de qué iba a pasar con la comunidad en la que se quedaba allí, ¿no? Si bajarían los números, bajarían las ofrendas, ¿qué iba a hacer Dios con ellos? In almost a year, that 20 people were new 20 people were added, and over the next 3 years, this new church became as big as the other church. Y en casi un año vinieron otras 20 personas nuevas a esa comunidad y a la nueva iglesia durante 3 años ha vuelto a tener la misma cantidad de personas que la otra. And this church that we have planted now started working in another community 40 minutes away, and we just celebrated 1 year of that church plant with 30 new disciples. Y esta iglesia que hemos plantado ahora ha enviado a otro grupo de personas a un pueblo a 40 minutos y ha enviado allí a plantar otra iglesia. And just this week, a couple is moving there because they sensed in God is calling us to move and serve that community. De hecho, esta semana una pareja se ha mudado ahí porque sentían el llamado de Dios de servir allí en esa comunidad. And God has put a vision in a new region 30 minutes away to start another community this year with a small group. Y Dios ha puesto otra visión de empezar otra comunidad a 30 minutos para empezar con este grupo de personas. Why am I sharing this, my friends? ¿Por qué os comparto esto? We are called to be a gospel movement, Se nos ha llamado a ser un movimiento del Evangelio. not to remain within celebrating God's goodness, but to take God's goodness to different parts of the communities and the world. No para quedarnos celebrando la maravilla de Dios, la gloria de Dios, sino para llevarlo a todo el mundo. But not only just it grew in numbers, but even financially. I just want to share this. The missions giving in the church grew 10 times over these last 6-7 years. Y no solo creció en esa comunidad el número de personas, pero también a nivel financiero. Y quiero compartir esto porque creció. Which has enabled the church to not only invest into that city mission, but nationwide mission and also internationally. Y eso ha permitido a la congregación a poder invertir no solo en esa ciudad, pero sino en la misión de país nacional. I'm saying this because each local churches are called to be a gospel movement. Y digo esto porque todas las iglesias locales estamos llamados a ser un movimiento del Evangelio. But it will only happen if we truly understand the nature in which we are saved for. Pero solo va a ocurrir si realmente entendemos la naturaleza por la que fuimos salvados. We're not just called to be born again, but we are called to be born with Christ in the Spirit to move with Him. No solo se nos ha llamado a ser nacidos de nuevo, sino a nacer de nuevo en Cristo y mover con Dios, con el Espíritu. Why? Because this is the nature of God. God sent His Son into this world to save this world. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo. Not only He obeyed, but He sent His disciples. Y no solo obedeció, pero sino envió a sus discípulos. So that they may also go and make disciples according to the characteristics which we mentioned at the end. Para que ellos también hicieran discípulos que tuvieran esas características que hemos mencionado al final. Which is what? Anybody remember? ¿Cuáles son? ¿Os acordáis? To be captivated by Jesus, Ser cautivados por Jesús, to obey the Spirit of God, de obedecer el Espíritu de Dios, to live a sacrificial life, tener una vida sacrificial, to teach others, enseñar a otros, to entrust others, dar confianza a otros to break new ground for the gospel. y atravesar nuevas fronteras para I el believe Evangelio. you are entering this season, not that you are not doing it in the past, but in a fresh way, God is calling you to enter into this season as a gospel movement. No creo que sea algo que solo empieza ahora, sino que lleváis haciendo, pero que Dios está llamando a un tiempo en el que llevar el Evangelio. And I want to close by sharing this as a small prophetic image that I felt God gave yesterday during the family meeting. Y quiero terminar con una visión profética que tuve, que salió ayer en la reunión familiar. I wanted to share with you that each of you are like a bee.
quiero compartir con vosotros que todos sois como abejas. Sometimes when we think of bees, we think, the honeybee, the queen is so big, and so so much importance is given to the queen bee. A veces, cuando pensamos en las abejas, pensamos en la abeja reina, ¿no? Que es tan grande y lleva todo. Queen bee has a role, and it is in the role in the colony of bees. Y esa abeja reina tiene un rol en la colonia de abejas. But I wanted to share, I felt God put this image that each of us are like bees. Pero quería compartir, creo que Dios me estaba diciendo que todos somos como abejas. And bees are so significant in this world for how this world operates in the ecosystem. Y las abejas tienen valor y significado en este mundo y cómo funciona y el ecosistema. I don't know too much about biology, but we know it is important for pollination and for fertility and for the seeds to grow. So No sé mucho sobre biología, pero sé que son importantes para la polinización, para la fertilidad de las plantas, para que crezcan las cosas. In bee living out its purpose, we see bee is surviving through the pollen, through the protein that it takes from the pollen, and the honey gives a carbohydrate for it to survive. Y las abejas vemos cómo funcionan y entre la polinización que hacen su trabajo y llevan el carbohidratos y sobreviven. But in its movement to other flowers, it's moving pollen, which then fertilizes and produces seed. Pero al moverse a otras flores, llevan el polen y otras cosas que fertilizan las semillas. Now the question is bee made to just live for protein and honey, or is the bee made for transferring pollen? Ahora la pregunta es si la abeja ha sido creada para producir, producir miel y la proteína propia o si para polinizar y moverse. Which one would you choose? ¿Cuál elegirías? Huh? Sometimes as Christians we just say, I just love the protein and honey. A veces como cristianos decimos, pues a mí me encanta la proteína y la miel. I don't want to move. No me quiero mover. But it is in the movement you get protein and honey. Pero es en el movernos que encontramos la miel y la I want proteína. to share this with the church, that it is in this apostolic mission we are also nourished in God as the gospel move forward. Y quiero compartir que es en este movimiento apostólico en el que somos nutridos, que encontramos esa vida en el mover con Dios. We cannot choose one over the other. No podemos elegir una cosa u otra. The nature in which God has created church is to be on an apostolic mission. La naturaleza de la iglesia que ha creado Dios es para una misión apostólica. Not only for internal movement, but also for external movement. No solo para ese movimiento interno, pero también para el externo. Not only for internal growth, but external growth. No solo para el crecimiento interior, sino también el crecimiento exterior. Church, each of you are like bees. Iglesia, todos sois como abejas. Do what you are made to do. Haced lo que habéis diseñados para hacer. Choose both to be nourished in the protein and carbohydrate, but also to bring pollen and spread the gospel and create ecosystems of God's divine pleasure in this world. Elige las dos cosas, tanto ser nutrido y recibir de Dios, como el movernos y ayudar a cultivar esos ecosistemas y compartir lo que Dios quiere. Maybe some of you have in the last season said, oh, I only want honey, I just want to enjoy that, I want to taste it, I want to sit and enjoy it. Quizás algunos de vosotros en los últimos tiempos habéis pensado, bueno, yo quiero quedarme con la miel, con la proteína y disfrutarlo, saborearlo. But today I want to ask who want to enjoy it but also move into other flowers and spread the pollen. Pero hoy quiero preguntar quién quiere disfrutarlo, pero también moverse, polinizar, ir a otras flores. While everybody maybe close your eyes, I want to ask you this question. Who want to function like bees in God's kingdom? Si queréis podéis cerrar los ojos y quiero preguntaros si queréis ser abejas que funcionan de esta forma. Each of you are saved and commissioned by God to do that. Todos sois salvos y tenéis la comisión de Dios para hacerlo. But how many of you are willing?
Pero ¿cuántos estáis dispuestos? If you sense this in God, I want to invite you, just as a obedience to God, would you just stand up and say, Lord, yes, I want to obey. I want to be like a bee, not only to be strengthened in God, but to bring the gospel and bear other seeds. Y si sientes esto, para como presentarlo, quiero que te pongas de pie. Si notas que Dios quiere que seas como una abeja, que quieras moverte a otros sitios y cultivar, polinizar. This is a new season in Cristo Salvador. Este es un nuevo tiempo en la Iglesia de Cristo Salvador. This is a season God is drawing the church to be awakened to be a gospel movement. Y es un tiempo en el que Dios está llamando a la Iglesia para despertarse. If you want to yield your lives to God and say, Lord, yes, thank you for saving me, thank you for commissioning me, and thank you for inviting me into your apostolic mission. If you say yes, just say, Lord, I want to commit my life. Si quieres dar tu vida a Dios en esto, si quieres decir sí, quiero hacer lo que tú mandas, seguir esa comisión, pues puedes decir sí, Dios, te entrego mi vida. You may not know the next step. Quizás no sepas el próximo paso, But the Holy Spirit is faithful to guide you forward in His mission. pero el Espíritu Santo es fiel en dirigirte en esa misión. Father, I thank you for the amazing love of God. Padre, te doy gracias por el increíble amor de Dios. Father, I thank you for sending Jesus into this world Padre, gracias por enviar a Jesús a este mundo to die for us para morir por nosotros and to take on our sin and punishment. y llevar nuestra culpa y nuestras consecuencias. And through your resurrection, Lord, you have offered new life in this world. Y a través de tu resurrección has ofrecido nueva vida a este mundo. Thank you, O Lord, through faith we get to be participants as children of God. Gracias, Dios, que por la fe podemos participar y ser hijos tuyos. Thank you, O Lord, that you not only saved us, but you empowered us and sent us out as your disciples to bring forth the gospel and the glory of God in this world. Gracias, Dios, no solo por salvarnos, sino también para empoderarnos y ir y enviarnos, Dios, para salvar a otros. Forgive us, O Lord, sometimes we have been selfish by just wanting to enjoy the honey for ourselves. Perdónanos, Dios, por las veces en las que hemos sido egoístas y queríamos guardar esa miel solo para nosotros. But Lord, you are releasing us to spread the pollen, to spread the gospel, to spread the seed so that we will see great ecosystems flourish in this world. Pero Dios, tú nos estás liberando, soltando para ser abejas y polinizar, expandirnos en el mundo y estos Lord, ecosistemas. We thank you that this is your ambition for this world, not ours. So Lord, to that we want to yield our lives. Dios, gracias que es tu misión en esta tierra y no la nuestra y queremos entregar nuestra vida a ello. Your desire is that none may perish and all may have eternal life. Tu deseo es que ninguno perezca, sino que todos tengan vida eterna. So Lord, we want to yield our life to your desire and to your ambition. Así que queremos, Señor, someter nuestra vida, a tu misión. Lord, we commit our lives. Dios, comprometemos nuestra vida a ti. We love you. Te amamos, We worship you. te alabamos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Amén.